Oke, selamat pagi anak-anak, siswa-siswi sekalian. Hari ini Miss mau membahas PTS Bahasa Inggris kelas 8. Kita mulai dari speaking part number 1. The right expressions to complete the blanks are... Okay, we can see here the correct answer is A. Red and black is made of metal. Made of itu terbuat dari, ya. Kalian pasti sudah membacanya terlebih dahulu dialog tersebut. Oke, kita skip ke number 2. So number 2, you have to fill in the blanks with the correct word. What do you think? And then sorry for interrupting you. Go on. So the correct answer is D. Okay, number 3, for speaking part. The right referring back to what someone said. Expression to complete the blank is D. I would do the same as Jane, yang artinya saya akan melakukan hal yang sama seperti Jane lakukan. Jangan lupa pola kalimatnya, kalau the same, pasangannya pasti S, ya, melakukan hal yang sama seperti Jane. Kemudian number 4, that sounds like a good idea. I hear they have amazing views. The underlined expresses ya, the correct answer is B. Expressing an opinion, yang artinya menyatakan sebuah pendapat. A, making suggestion, artinya membuat saran. Kemudian C, declining an idea, itu menolak sebuah ide. D, asking for suggestions, itu bertanya pendapat, ya, menanyakan saran atau pendapat. Selanjutnya, what was mate's suggestion? Sesuai dialog, jawabannya adalah B. Go to a restaurant, ada di baris ke-7 di dialog tersebut. Mari kita lihat. Ada we try that new rooftop restaurant. Oke, sudah jelas ya untuk yang bagian speaking. Sekarang kita masuk ke bagian reading yang Miss pernah ajarkan ke kalian, ya. In the writer's opinion, the best thing about smartphones is that they are... The correct answer is C. Instant. Instant itu artinya serba cepat. Ada di paragraf yang ini, ya. Miss akan tunjukkan. Ada di sini to find information quickly, artinya instant. Oke, sudah jelas ada di paragraf pada bacaan. Kemudian untuk nomor berikutnya, what would be a good introduction to this article? Jawaban yang benarnya adalah B. We might think all smartphones have bad sides. Mari kita lihat, ada di paragraf pertama. People hear a lot of bad things in the news about smartphones. Jadi itu clue-nya untuk menjawab pertanyaan yang ini. Oke, selanjutnya. Why don't we need to remember lots of facts anymore when using a smartphone? Okay, the correct answer is A. We can find them on the internet, ya, sudah jelas. Kita bisa menemukan banyak hal di internet. Kemudian yang selanjutnya, for poorer countries, smartphones can be effective in terms of learning because, so you have to find the reason, alasannya, ya, mengapa. Jawaban yang benarnya adalah A. Kita lihat optionnya A. They replace textbooks to get knowledge. Ada di paragraf keempat.
Yang ini. How many textbooks would they need to buy to get the same amount of knowledge? Sudah ada di bacaan juga. Kita lanjut lagi ke next question. Smartphones actually improve our brains. The underlined word means, jadi harus dicari sinonimnya dari improve. Oke, jawabannya adalah C. C itu artinya enhance. Enhance itu meningkatkan. Sedangkan yang A, release itu melepaskan. B, destroy itu merusak. D, delete, menghapus. Selanjutnya, what's the main idea of the first paragraph? Jadi harus cari ide pokok dari paragraf pertama. Jawabannya adalah A. The prizes that a winner can get. Ada tertulis di situ untuk paragraf pertama. Jadi pemenangnya bisa pergi. The winner can go to one of these amazing places. Jadi hadiah berupa hadiah ya. Selanjutnya, the tickets are two-way tickets. Two-way tickets, the underlined word has the same meaning with D, round ticket. Round ticket itu artinya tiket PP, pulang pergi. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan from the text. We know that the correct answer is A. Kita lihat option A. It will be so cold in New York. Kita lihat ya, ada di paragraf yang ini. Accommodation. Self-catering apartment, travel from London 7 hours by plane, average January temperature, minus 3 degrees Celsius. Ya, berarti itu sangat dingin, minus 3 derajat Celsius. Soal berikutnya, which information from the text is wrong? Jadi harus cari yang salahnya. Jawabannya adalah A. There are a lot of Disney characters at Disneyland Dubai. Sedangkan di paragraf terakhir di sini, Dubai, you stay in a huge new hotel. You go shopping in a huge new shopping center. You sunbathe on a huge new beach. What more could you want? Jadi tidak ada menyatakan tentang a lot of Disney characters. Jadi yang salah adalah A. Next question. All expenses paid, including travel, accommodation, and food. The underlined word means D. Jawaban yang benarnya adalah D. Accommodation artinya a room or building in which someone may live or stay temporarily. Temporarily itu artinya hanya bersifat sementara, tidak selamanya tinggal di situ. Oke, soal berikut about Sully or Sally. Miss sudah pernah jelaskan waktu sebelum kita libur karena pandemi corona ya. The underlined word has the same meaning as legal ya. Yang di underline adalah legal. Jawaban yang benar adalah D. Legal itu artinya unlawful. The same meaningnya unlawful. Artinya resmi ya, bersifat hukum. Yang paling tepat adalah D. Kemudian soal berikutnya, which statement is true? Yang benar, suruh mencari pernyataan yang benar.
Jawabannya adalah C. Sally committed suicide because of depression. Sudah jelas ya, Sully meninggal karena depresi. Kemudian soal berikutnya. Why did Sally commit suicide? The wrong reason is, alasan yang salahnya dicari. Okay, the correct answer is D. She was known for being outspoken. Bukan itu ya alasannya. Alasannya ada di option A, B, and C. Jadi yang salah adalah D. Next. Where did the officials find her dead body? Kapan kepolisian menemukan tubuhnya yang sudah meninggal ya? Kita cari jawabannya. Ya, the correct answer is C. Her house ada di rumahnya, ada di paragraf 3 baris pertama. Sally was known for being outspoken. She was found in her home. Jadi ditemukannya di rumahnya ya. Sudah jelas. Kemudian soal berikut. What does debuted mean? Debut itu launchingnya pertama kali ya. Jadi the correct answer adalah B. Kita lihat ya, option B. Perform in public for the first time. Ya, tampil di depan umum untuk pertama kali. Selanjutnya, what is the main idea of the fourth paragraph? Ide utama pada paragraf keempat. Oke, jawabannya A. Sam has got a promotion from his boss. Ada di paragraf 4 baris pertama. Yang ini. Guess what? Last month I have got a promotion from my boss. Itu ya. Ide atau ide pokok dari paragraf keempat. Next. What is Sam sorry for? Dia meminta maaf. Saya meminta maaf untuk apa? Jawabannya adalah B. He couldn't come to his friend's wedding. Ada di paragraf 2 baris pertama. Yang ini. Sorry, I didn't come to your wedding. Berarti dia tidak bisa menghadiri ke pernikahan temannya. Berikutnya, find the word in the text that means photographs. Photographs itu kan foto. Persamaannya adalah snaps ya. Yang A, companionship itu tidak berhubungan dengan foto. Massive is very big, sangat besar. Capabilities itu kemampuan. Jadi yang sesuai adalah C, snaps. Which of the following sentences is true? Dicari pernyataan atau kalimat yang benar sesuai dengan bacaan. Sam used to earn less than $200 per week. Sam used to dulunya menghasilkan kurang dari $200 per minggu. Oke, di sini ada tertulis not more than, berarti kan tidak lebih dari $200.
dolar ada di sini, not more than $200 per week. Sudah jelas. Next question, why did Sam's boss give him a promotion? Kenapa bosnya Sam memberikan dia promosi? Jawabannya adalah A. Because he was amazed by Sam's performance and capabilities. Ada di paragraf 4 baris kedua. Nah, yang ini ya. Guess what? Last month I've got a promotion from my boss. He said he was surprised by my performance and capabilities. Sudah jelas sekali ya. Berikutnya. We discovered that baby green turtles must bla bla bla, yang artinya continue to live in difficult situation, artinya bisa bertahan hidup. Jawabannya adalah B, survive. Ya, survive itu dapat bertahan hidup. Yang A, explore itu mengeksplorasi. C, encourage itu mendukung atau support. D itu reduce mengurangi. Jadi yang tepat adalah B, survive. It's my first trip. Bla bla bla. And I was very excited. Kita lihat jawabannya adalah